Maying adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini na usaban yung amigong higala, Father MJ Samonte. Maghahatulog pamalandong niyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikakatlo ang usa nga semana sa ordinaryong panahon. Nobyembre 5, 2024. Ang ebanghelyo natong pamalandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa sa mga tawo nga nagtambong sa kananan, nakadungog niini og miingon siya kang Hesus, bulahan kadtong mga makatambong sa kananan didto sa gingharian sa Dios. Si Jesus miingon kaniya, may tao nga naghimog dakong kumbira, og daghang mga tao ang iyang gidapit. Sa pag-abot na sa adlaw sa kumbira, iyang gipadala ang iyang sulugoon aron pagpahibalo sa iyang mga dinapit nga andam na ang tanan. Apan na malibad ang tagsa-tagsa kanila. Ang una miingon sa sulugoon, nakapalit ako yuta og kinahanglan nga susihon ko kini. Pasayloa nga dili ako makatambong. Ang ikaduha miingon, nakapalit ako og 5 kaparisan nga baka og paingon ako ngadto aron sulayan sila. Busa pasayloa nga dili ako makatambong. Ug ang ikatulo miingon, bag-o pa ako gikasal, busa dili ako makatambong tungod niini. Mipauli ang sulugoon og gisuginlan niya sa tanan ng iyang agalon. Labihang sukua sa iyang agalon og miingon ang sulugoon, lakaw pagdali ngadto sa mga kadalanan og kasuok-suokan sa lungsod ug dad-anganhi ang mga kabus, ang mga bakol, ang mga buta ug ang mga piang. Wala madugay miingon ang sulugoon, Sir, natuman na ang imong sugo apan may bakante pa. Busa ang agalon miingon sa sulugoon, lakaw ngadto sa kadalanan ug sa kasuokan nga gawas sa lungsod ug paanhia ang mga tawo aron mapuno ang akong balay. Sultihan ko kamo, walay usan niadtong una kung dapita gidapit nga makatilaw sa akong kumbira. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Mayong adlaw usab kanatong tanan mga igsoon kuda ni Kristo, karon di ay Nobyembre 5, 2024, Martes. Ako ang pagtimbaya sa tuwang igsoong pari na si Reverend Father Zacarias Montifalcon, na siya gipanganak atong Nobyembre 5, 1948. Happy birthday, Tatay Saki. Mas ilado siya nga tawagon na tatay. Salamat kay sa imuhang pagkagasa sa simbahan, sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis, o nahimo kang buing himplo sa pagkayano o sa pagka-maayong tao. Ipadayon ang imuhang mga maayong diwa sa pagpaambit sa imuhang pagkapari o sa imuhang pagkatao na dili lang ka maayong pari kundi maayong tao pugka o mahimo kang maayong himplo sa pagkabalaan. Salamat sa imuhang pagkagasa sa imong kinabuhi, Tatay Saki. Ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga higala nga naminaw karon. Kabalo ko nga naginamhinam sila nga madunggan ang ilahang yung sila, Father, shout out with me. Ato ang mga higala diha sa Mercury Drugs sa Katadman. Mayong pagpaminaw sa kaninyong tanan diha. Dili na muna ko sa tagsaon kay daghan man kayo mo no. Sige, sunod na lang pod. Sa ato ang mga naminaw po diha sa Gango, silang Tito Luloy and Tita Luloy and Lumakad family. Mayong pagpaminaw. O sa pamilya po ni May Lumakad o Glenn Morito, mayong pagpaminaw kaninyo, regards ko sa inyo ang anak. O sa tanang mga kaigsunan nato karon, ako among i-inform na kahapon nagsugod ang ato ang DUPIM Convention diri sa Diocese of Iligan, particularly diri sa Municipality of Kauswagan. Siya ampo mininyo na kaming mga kaparian ninyo from DUPIM, from Dipolog, Osamis, Pagadian, Iligan, Marawi, na mahimong mabungahon, mahimong mas makahatag pa og kanang
nindot kayo nga pundasyon sa relasyon sa kaigsuunang mga kaparian sa mga neighboring dioceses diri sa Metropolitan Archdiocese of Osamis. Nasakop niya na ang gitawag na og DUPIM. So mga igsuon ko, hinaot pa unta na kini nga ato ang mga activities sa ato mga kaparian, kini usa makahatag og kadasig og makahatag og dugang more inspiration na sa pagbalik na po diha sa mga tagsang mga tahas ug mga responsibilidad sa mga parokya ura asa man mina-assign, kini usab na po may bagong mapaambit diha kaninyo, kay dili man siya dunlon lang na lingaw-lingaw o linghayaw. Napod may mga talk na amo ang makatunan ug kani pod amo pong ipaambit diha kaninyo na makahatag po og dugang kahibalo dili lang diha sa ato ang spiritual na aspeto kundi sa mga gitawag nato og organic farming, organic na mga tanan sa pagpanginabuhi. Kay kitang nagtuo man kita na bantog na usa sa mga hinungdan nga daghan na kayo mga balatian ang mga tao karon tungod kay gitawag nato og kanang mga synthetic na kayo no, daghan na kay chemical na itong mga gipangkaon. So mao giingon nga sama gani sa spiritual life na basta gani na magkaluya na ang espirituhanong kinabuhi. Usa sa mga suggestion jud sa ato ang mga spiritual fathers, back to basic. Sama nang back to basic, back to organic way ba? Sama na learn to kneel and pray. So, mao na ang basic life good nato isip tao, isip pari na ang basic gyud na magpalaban gyud ta kanunay sa Dios nga nagtawag kanato aning bukasyonan. So, dili na nako dugayon pa mga igsoon ko ni Kristo ato ang tagaang pagtagad karon ang atong ebanghelyo sa adlaw karong Martes nga nindot kayo ang usa ka agalon nga nagpadala in taon siyang sulugoon aron pagdapit sa mga tao nga makigambit na makipagduyog ambit sa kumbira na gihandam niya kaniya. Pero ang mga tao na iyahang giimbita na ay mga nagkadiiyang mga rason nga no dili sila katambong. Ang usa na bago na kapalit og yuta, ang usa bago na kapalit og ganang gitawag nato og ganang baka, bisitahon sa daw, ang usa pod na bago pang gikasal. So matawag nato nga if we try to evaluate sa ilahang mga rationally nga wala dili sila makatambong sa maong invitation, sa maong kumbira, matawag nato nga personal o para kanila importante. Yes. Tanan man sigurong mga lakaw nato, tanan man siguro ato ang mga gitawag nato nga tumong og tinguha is patawagin nato nga necessary sa ato ang kinabuhi. Pero kita usab gipahinumduman na kung ang Dios na gani ang mudapit kanato sa usa ka importante nga okasyon para sa ato ang bukasyon o para sa ato ang kaluwasan, we learn to set aside our personal necessities para ang necessity sa kaluwasan mo ay mas mauna. We learn to know our priorities in life. Dapat kabalo ta makat-on kung unsa gid ang priority nato sa kinabuhi. Kay usahay manggod nagtuo ta na kini atong gibuhat karon mao na ang importante. Mao ni ang mas tagaan natong pagtagad. Nakalimot ta what is the top priority that we need to do in this certain time. Mabitaw na nga kung kita gitudloan na mo kat-unta kung unsa ang ato ang hierarchy of priority, kawalo po taga mo kat-on kung unsa ang dapat unahon ug unsa ang sunod-sunod nato ang atong mga activities in life. Importante ba kini sa tuang mga Kristiyanos biyahe? Kay kung imo habitawong kinabuhi, systematic, organized, ikaw gipahinumduman na ikaw tinuod nga sumusunod ni Kristo because God is a God of order. So gusto sa Dios na ang imuhang kinabuhi kanabitawong nay order ba? Na kanabitawong kabalo ka unsa ang mas unahon, unsa ang priority nimo, unsa ang next step by step. So kung inani manggod ang dagan sa ato ang kinabuhi manggod mga igsoon kuda ni Kristo na nindot kayo ang ato ang
pagdagan o ang ato ang way of life. Kaya nga naman, kaya kung ang way of life nato na ay hierarchy of needs, hierarchy of necessities, siguro wala yun tayo makaligtaan sa pagbuhat ug unsa ang dapat mas una buhaton nato sa kinabuhi. Example, unsa man ang imong top priority sa pag kanang gitawag nato og pag kung ikaw gikan na kamo